नमस्कार बाल दोस्तों, स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स -2 -3 0 1 3 2 7 आ एक माहिती आपेली है। तो एनो मध्यस्थ एटले के मीडियन मेळवो। तो आम जे माहिती है एने आपणे चढ़ता क्रमे गोठवी पड़े, एटले एसेंडिंग ऑर्डर। चढ़ता क्रमे गोठो એટલે સૌથી નાની પહેલા આવે -3 -2 પછી 0 પછી 1 પછી 2 3 અને 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 આમ ચેક કરી લેવું। હવે મીડિયન ઇઝ ઇક્વલ ટુ n + 1/2 1 2 3 4 5 6 7 therefore 7 + 1/2 8/2 तो चौथो प्राप्तांक। तो चौथो प्राप्तांक અહીં તમે ચેક કરો 1 2 3 અને 1 આવે છે, ચોથો પ્રાપ્તાંક છે એટલે મીડિયન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1। बस दोस्तों, जो समझाणु होय गम्युं होय, थैंक यू।